I believe that MSNBC has become the most anti-God network ever put on the air. It's possible. In the history of America. El medio televisivo progresista oficial en Estados Unidos sería, en principio, la NBC y, sobre todo, su cadena de noticias 24 horas, que es la MSNBC. Lo curioso de la NBC y de la MSNBC es que el origen del poder de este grupo tiene mucho que ver con una administración del Partido Republicano, es decir, de la derecha, aunque luego las cosas la hayan hecho evolucionar, porque el gran salto de la NBC se produce en el año 1985, cuando la compañía, que en ese momento es la compañía más poderosa de Estados Unidos y quizá del planeta, la General Electric, es la primera vez que, digamos, un gran grupo empresarial compra un medio de comunicación. Y en General Electric, el progreso es nuestro producto más importante. Hasta la semana que viene. Buenas noches para General Electric. Es verdad que no era exactamente un grupo ajeno, porque en el origen de la NBC como radio venía en gran medida por la antigua General Electric. Recordemos que General Electric era la compañía fundada por Thomas Edison y que era una compañía eléctrica, pero también era una compañía armamentística, porque fabricaban armas nucleares, o sea, tenía el lote completo. Se mete en el sector de los medios en gran medida gracias a que el gobierno de Ronald Reagan adapta la ley para liberalizar un poco el sector y permitir que pueda producirse una producción de esa naturaleza. Como muy mala idea, los enemigos de Reagan recordaban que él como actor había hecho anuncios pro General Electric en el pasado, ¿no? Como una forma de decir, me estás devolviéndole el favor a tus amigos, ¿no? Y por parte de General Electric, Ronald Reagan. Buenas noches. Hoy es el último domingo antes de Navidad. Las Navidades son unas fechas familiares. Ahora tendremos la red más estable y el bastión más firme. Esta empresa será pura dinamita. No parece casualidad que cuando la NBC de General Electric decide montar una cadena que sea específica para información económica, la CNBC, ponga al frente al señor Roger Ailes, que ha sido asesor de mandatarios republicanos como Richard Nixon, como George Bush padre y como el propio Ronald Reagan. Roger Ailes todo el mundo lo reconoce como un genio de la televisión, pero claramente era alguien de confianza del Partido Republicano. Por tanto, podía pensarse que aquella NBC, en la que todavía Tom Brokaw era la estrella, iba a ser un medio de comunicación cercano a la administración republicana, aunque luego acabó siendo todo lo contrario. El Sunday Today le llega a usted gracias a General Electric. Desde plásticos a servicios financieros, traemos a la vida buenas cosas. Según la prensa financiera, General Electric es la empresa más poderosa de todo Estados Unidos y está extendiendo a gran velocidad su control a los mercados mundiales. General Electric es dueña de NBC, Hotpond y RCA, y su memoria anual hace alarde de su papel líder en cada uno de los productos que fabrica. Pero la única gama de productos que nunca menciona es la de las armas nucleares. A raíz de esa alianza, unos años después, se produce una alianza aún mayor, que es la alianza de General Electric con Microsoft, es decir, con la compañía del señor Bill Gates, la compañía informática de ordenadores. Esto se produce en 1995. Claro, que dos de las compañías más poderosas del mundo, como son General Electric y Microsoft, se alíen para crear una cadena de noticias 24 horas, que es la MSNBC. But what kind of information will be? Welch, chairman of NBC's parent company General Electric, said GE and Microsoft were logical partners. This is the very beginning of the interactive world. As for timetable, executives say the new cable channel and online service will be phased in. La cadena del poderío iba a tener todos los recursos de General Electric y ahora todos los recursos informáticos de Microsoft. La denominación MSNBC viene de la unión Microsoft con NBC. ¿Por qué Microsoft entraba en el sector de los medios de comunicación? Pues seguramente porque querría hacer negocio, porque vería que había una oportunidad, pero también porque por aquella época se está produciendo el juicio contra el señor Bill Gates y las acusaciones del monopolio. Con lo cual no parece descabellado pensar
que probablemente el señor Bill Gates y sus compañeros entendieron que tampoco les venía mal tener un medio de comunicación para poder defenderse y poder contrarrestar algún tipo de campaña mediática que pudiera haber contra él de presentarle como el malo de la película. Digo, pues por lo menos en la MSNBC pues tendré la oportunidad de expresar nuestro punto de vista y de dar la información como nosotros creemos que es más adecuada. En teoría, la MSNBC aparecía como un competidor de la CNN, pero como coincidiendo con el desarrollo de la MSNBC entra en escena la Fox News, al final acabó siendo una batalla de CNN y MSNBC por un lado contra Fox News por el otro. Batalla en la que Fox News acabó ganando ambos porque tuvo más audiencia que las dos juntas y que llevó a MSNBC a apostar por convertirse en una cadena de opinión y de opinión progresista. ¿Cómo podrá competir con la MSNBC que cuenta con los recursos de Microsoft y General Electric? ¿Quiénes fueron los comentaristas, periodistas más importantes de MSNBC en toda la primera etapa? Pues el señor Keith Olbermann y el señor Chris Matthews. Ambos destacados simpatizantes del Partido Demócrata y posteriormente ambos destacados apoyos mediáticos de la figura del señor Barack Obama. MSNBC, the TV network, not the Schedule III pharmaceutical, has a birthday today. That channel is 25 years old. That's hard to believe, especially for those of us who remember the day it was born. And yet, even at this advanced age, there are a lot of misconceptions about MSNBC. The first is that all of its anchors have been accused by a sitting president of murdering a young woman in a congressional office. That's not true. It's a myth, and we'd like to dispel it once and for all right now. The second misperception about MSNBC is that it has always been some sort of left-wing revolutionary channel, Leon Trotsky TV. And that's not true either. From its first hours, MSNBC was a purely corporate project. The MS stands for Microsoft, the NBC for what was then a division of General Electric. So the channel began as a merger of business titans, and fundamentally it's still just one big HR department. After the 2004 presidential elections, the geniuses in the programming office decided to pivot and make MSNBC more populist or something. They weren't sure exactly what they wanted, but they hired a new primetime anchor anyway. Do you wish now, looking back 3 years, that the press had been a little more vigilant in asking questions about the invasion of Iraq during the run-up to it? Like, are we certain there are these WMD stockpiles that we're using to justify the war? How do you know that they're there? What exactly are you talking about, Mr. Powell, in your speech to the United Nations? Don't you wish the press had been a little tougher on the administration? Now, honestly, that's pretty compelling television. But in the end, it was not enough. The guy you just saw was fired for low ratings. He was replaced by an emotionally stunted, agoraphobic baseball card collector who wore mom jeans to the office and wrote florid scripts with too many adjectives. Mr. Keith Olbermann, ladies and gentlemen, and keep in mind the L is silent. But it was too volatile an arrangement to last, and before long, the network's top star took his mom jeans and went back to his Honus Wagner cards in his sad Midtown apartment. But MSNBC itself remained, and its evolution continued. Like puppies, all TV networks are cute when they're little. The problem is you never know what they're going to grow up to become. No, o sea, MSNBC entró como un canal combativo de tertulias donde se hacía política y había activistas importantes. Y sería correcto decir que lo que ocurre es que la MSNBC decayó y Fox fue hacia arriba. Entonces, digamos, nacieron más o menos equiparados, pero luego se produjo un gran desequilibrio porque uno se convirtió en una cadena de mucho éxito y otra no. Hay que decir que el señor Keith Olbermann se mantuvo en la MSNBC hasta el año 2009, que es cuando abandona el proyecto para intentar respaldar otro proyecto más hacia la izquierda aún, que es el que intenta el ex vicepresidente Al Gore, Current TV, que no funciona y ha acabado absorbida por la árabe Al Jazeera. Y en el caso de Chris Matthews, pues ha estado hasta al frente del programa Hardball en la MSNBC, en la que ha tenido que retirarse pues por problemas del entorno Me Too que tanto se han dado en los últimos años en Estados Unidos. Compliments on a woman's appearance that some men, including me, might have once incorrectly thought were okay. We're never okay. Not then and certainly not today. And for making such comments in the past, I'm sorry.
Uno de los programas de la MSNBC que sí logra el liderazgo con frecuencia es el de la señora Rachel Maddow, que combina el humor con el activismo progresista. A pesar de haber sido mentora de uno de los gurús de la derecha mediática norteamericana, el señor Roger Ailes. It's interesting because we were always obviously on very different ends of the ideological spectrum, but I met Roger years ago and I went to talk to him about the profession of cable news because as for all of my differences with him, he kind of invented the genre and people I know who worked for him at the time. La señora Maddow se hizo famosa en todo el mundo por sus lágrimas cuando anunció el triunfo del señor Donald Trump. You're awake, by the way. You're not having a terrible, terrible dream. Also, you're not dead and you haven't gone to hell. This is your life now. This is our election now. This is us. This is our country. It's real. En todo caso, conviene recordar que MSNBC, la cadena 24 horas, sí es una cadena que podamos llamar principalmente política, pero la NBC sigue siendo una cadena generalista, donde se han emitido durante mucho tiempo programas generalistas de indudable éxito, como puede ser el programa Talk Show de Jerry Springer, que tantas veces hemos visto en películas parodiado y el propio presentador prestándose a las parodias por haber dicho que muchos de sus programas acababan a grito pelado. Por si acabas de unirte al programa, el tema de hoy es: mi padre es maligno y quiere dominar el mundo. Vamos, tranquilo, no pasa nada. Calma, ya está. Esto no es más que un programa de televisión, cálmate. Vale, estoy tranquilo. No hay por qué pelearse. No pasa nada. Perfecto. Ok, camagüey. Échate este cretino. ¡Cretino, yo me cago en la... Y también, por qué no decirlo, durante la etapa en la que Jeff Zucker fue el responsable de programas de la NBC, cuando le dio un programa al señor Donald Trump, el reality del aprendiz, donde la gente tenía que pelearse, los concursantes, por ver si eran dignos o no de trabajar con un gran empresario como el señor Trump, y como si fuera la casa del gran hermano, el propio señor Trump valoraba y decía: estás despedido, si consideraba que no era digno o de trabajar para él, ¿no? Y le dio muchísima popularidad ese concurso que le dio el señor Zucker. En la actualidad, desde el año 2009, la NBC y por tanto la MSNBC ya no pertenece ni a General Electric ni a Microsoft, porque primero Microsoft en 2005 y luego General Electric en 2009 vendieron sus acciones, y ha sido la compañía multinacional del cable Comcast, fundada en su día por el magnate judío Ralph Roberts, hoy propiedad de su hijo Brian Roberts, quien se ha quedado con el control de tanto la NBC como la MSNBC al 100%. También son los dueños del estudio cinematográfico Universal. The giant cable TV provider Comcast has reached a deal with General Electric to take majority control of the entertainment company NBC Universal. So what does this multi-billion-dollar deal mean for TV viewers? The combined Comcast-NBC will own Bravo, E!, the Gulf Channel, CNBC, and MSNBC. Y, lógicamente, el grupo más archienemigo del señor Trump después de la CNN. I think they're very bad for our country. The owners of Comcast, rotten company, bad for our country, very bad. They try, they have all these PR things to try and keep their image nice and clean. What they do on television is so disgusting. I think in the old days you had to have licenses for this stuff, right? They can say whatever they want to say. Let's see what happens over the next period of time. Bunch of dishonest people. Comcast, terrible company, terrible people running that company. And you know what? I had Celebrity Apprentice. I had The Apprentice on for 14 seasons. 14 seasons. And they used to come to my office and they would kiss my ass. Please sign. Please sign. Please. Please sign. It's an interesting story. They came and we signed. You know who signed me? Jeff Zucker. It's one of the only things he's done good in broadcasting. But I signed, and NBC, as you know, is owned by Comcast. But I signed
And they figured the show would be a total failure, so they only signed me for one season. You know, I was going to have it, it was going to go on. And then the show started at 10, went to 8, went to 7, went to 5, went to 4, went to 2. It went to 1. I had the #1 show in all of television. #1. Because when I left, and Arnold Schwarzenegger, and I like Arnold said some very nice things the other day, so I'm not, but the show did not exactly succeed when I left. But I had it on, and they wanted me to sign for more, and I said, no, I'm going to run for president. He said, sir, the show just went to #1. I'd love to see you because I think I'm entitled to more money. I said, you didn't want me to do the show. Well, not really. I mean, I was okay. He said, I'd really like more money. I said, Jim, I like you very much. Jim, you're fired. Get out. What is that MSNBC now? Well, effectively, it's the Hutu radio network ginning up race fear to mobilize the militias. Here's the channel's new lead anchor screaming once again about those diabolical white people. And so here we are again, with conservatism, at least among a certain cohort of white guys, now rooting itself in the idea that even during a pandemic, these screaming men and women have the God-given right to get their roots done and order a steak at the restaurant and hit the golf course and the bar, and that those rights, which they claim were conferred upon them by God, require a disproportionately black and brown labor force to return to work, get back on the wheel, and risk death in order to serve them and return them to their comfortable lives. Broadcasting that crap 24 hours a day. Shades of Kilgalli 94. We regret to inform you that tomorrow we'll be killed with their families. It's pretty ugly, but we're going to rise above it tonight and wish the woman you just saw, the race lady, along with Jeb Bush's former flack, the Rachel Maddow impersonator, and most sincerely Rachel Maddow herself, a very happy birthday. And we're going to do it with maximum cultural imperialism. As the Irish say on occasions like this, may your life be full of gladness and health, and your pocket full of gold as the least of your wealth. May the dreams you hold dear be the ones that come true. May all the kindness you spread keep coming back to you. Happy birthday, MSNBC. Que por cierto, el señor Carlson ha sido suave en una cosa, porque si le quieres meter el dedo en el ojo a la MSNBC, no debes citar al señor Keith Olbermann o al señor Seigenthaler. Debes citar el nombre que seguramente la MSNBC, que también es propietaria de los estudios Universal, más querrá olvidar. Harvey Weinstein. But it's not just Weinstein who should be on trial. For decades, powerful figures in the media and entertainment industries chose to ignore or cover up his evil. Before the New York Times blew the cover off it all on October the 5th, 2017, investigative journalist Ronan Farrow had been working on his own expose of Harvey Weinstein that was meticulously researched and corroborated by several of Weinstein's victims. He was working on this for NBC News, but instead of airing what would later turn out to be a Pulitzer Prize-winning story, the network tried to prevent it from ever seeing the light of day. Thanks to Ronan Farrow's subsequent book, Catch and Kill, we now know that NBC News is run by people who actively worked to keep Harvey Weinstein's crimes a secret. Let's take a look at some other NBC executives. This is Steve Burke, CEO of NBC Universal. A former member of Weinstein's staff said that Burke was, quote, in Weinstein's pocket. This is Brian Roberts, CEO of Comcast, NBC's parent company. He described his friendship with Weinstein as a joy. In a past interview, when asked about Weinstein's reputation as a bully, Roberts said, I don't personally get put off by all these Hollywoodisms. I think he's like a teddy bear. What?